Alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita telah disebut oleh Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah tempat-tempat surga Allah Subhanahu wa taala. حضرنا هذا المحضر المبارك وسمعنا فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh kita telah menghadirkan perkumpulan yang barokah ini dalam membaca sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتطيبت أنفسنا وتعطرت قلوبنا بذكر الصلاة عليه صلى الله عليه Maka وسلم. menjadi tenang dan wangi hati kita, diri kita disebabkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا المحضر الشريف وهذا المعهد المبارك الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى ويحفظ فيه كتابه سبحانه وتعالى. Inilah kita yang sedang dalam tempat perkumpulan hadir yang mana di dalamnya menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. هذه منا من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. سبحانه وتعالى أن يدوم علينا هذه النعمة وأن يبارك لنا في هذه النعمة ويبارك لهؤلاء الطلاب في هذا المعهد إن شاء الله بالخير والبركة في الشاملة والواسعة في علومهم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan perkumpulan ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan para santri yang ada di sini yang belajar dan semua yang hadir. يطيل أعمار القائمين في هذا المقام في هذا المعهد المبارك، يطيل أعمارهم ويمتعهم بالصحة والعافية أنه على ذلك قدير برحمته يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur para majlis guru dan siapapun yang berperan di pondok pesantren ini. اعلموا أيها الإخوان وأيها الطلاب أنكم في خير عظيم أكرمكم الله سبحانه وتعالى به ما امتن به على أحد من غيركم. Maka ketahuilah wahai semua yang hadir, wahai semua santri dan santriwati, kalian semua sekarang berada dalam anugerah Allah SWT dan ini tidak semua orang yang mendapatkan hal ini. شرفكم الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه العزيز. Kalian semua telah dimuliakan oleh Allah SWT wahai santri di dalam menghafal Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. وهذا شرف عظيم لا يؤتيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. Dan ini kemuliaan yang besar yang Allah tidak berikan kepada hamba kecuali yang Allah pilih, yang Allah berikan taufik kepada hamba لا tersebut. يدركه إلا من سبقته عناية سابقة من الله سبحانه وتعالى. Allah tidak akan memberi taufik kepada seorang hamba tersebut kecuali hamba tersebut telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya alam semesta. فهنيئا لكم هذا الفضل المبارك. Maka kabar gembira dan beruntung bagi kalian yang ada di dalam pondok pesantren yang barokah ini. وهنيئا لكم هذا الخير العظيم الذي أنتم فيه بنعمة الله سبحانه وتعالى. Maka beruntung kalian di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kalian. فحافظوا على هذا النور الذي قذفه الله سبحانه وتعالى ووضعه في قلوبكم. Maka jagalah cahaya ini yang Allah telah lemparkan di dalam sanubari hati kalian semua. حافظوا عليه دائما بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى بكتابه. Maka jagalah daripada anugerah ini di dalam kalian membaca Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. اعرفوا ما في القرآن وتخلقوا بأخلاق القرآن. Kalian menghafal Al-Quran maka berakhlak dengan akhlak Al-Quran. كذلك حافظوا على أورادكم وأذكاركم بهذا النور تحافظون عليه بكثرة الأذكار والمحافظة عليها أولا. Begitu juga kalian harus menjaga azkar atau wirid karena cahaya Al-Quran ini akan terjaga ketika kalian menjaga wirid atau azkar kalian. حتى يبقى هذا النور أيضا في قلوبكم ويثبت هذا النور في قلوبكم أيضا حافظوا على السنن الرواتب التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. Begitu juga daripada kalian yang pantas atau yang patut dan sebagian kalian jaga yaitu jaga salat rawatib kalian. بهذا الأشياء تنالوا محبة الله سبحانه وتعالى ونظره إليكم. Maka dari ini semua kalian tidak diragukan lagi akan mendapatkan kecintaan Allah dan Allah pasti memandang kepada kalian. لأن هذه النوافل والرواتب هي التي تورث محبة الله سبحانه وتعالى. Karena pekerjaan yang sunnah atau salat rawatib yang sunnah ini akan memperolehkan atau menghasilkan daripada cinta Allah Subhanahu wa يقول taala. الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Karena Allah SWT telah berkata dalam hadis kursi,
dan senantiasa atau selalu seorang hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku mencintai hamba tersebut disebabkan melakukan yang sunnah. فنفهم ونعرف أن هذه المحبة ما تأتي إلا بالمحافظة على النوافل كما سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. Maka ketahuilah tidak akan mendapatkan cinta tersebut kecuali kita menjaga sunnah-sunnah ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian. كذلك ما يبقي هذا النور في قلوبكم هو النظر والمجالسة مع هؤلاء الصالحين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وطال أعمارهم وأكرمكم بهم النظر إليهم. النظر إلى هؤلاء الصالحين من بقاء النور في قلوبهم. Begitu juga salah satu sebab Allah akan jaga dan tahan cahaya yang ada dalam hati kalian, duduknya kalian bersama mereka orang-orang yang soleh. Karena duduk dan memandang orang-orang soleh seperti mereka yang ada di depan ini salah satu menyebabkan kuatnya cahaya di hati kalian. Alhamdulillah, ma'ahadkum masyaallah munawwar bikathir min as-salihin. ما شاء الله مداومين في هذا المكان في هذا المجال ما شاء الله فبنورهم تتنور الأماكن كلها. Masya Allah, alhamdulillah di tempat kalian banyaknya para orang tua kita yang hadir di sini, maka duduknya mereka di sini akan menambahkan cahaya di tempat ini. كما يقول العارفون النظر والجلوس مع عالم وصالح أفضل من العبادة في 4 نواحي الأرض. Sebagaimana orang-orang yang soleh yang kenal dengan Allah pernah mengatakan, duduknya kita bersama orang soleh itu lebih afdal daripada kita beribadah, daripada tempat tempat kita beribadah, maka itu lebih afdal dibandingkan kita memandang orang soleh tersebut. كذلك لما يبقى هذا النور يحافظ عليه أيضا مخالفة النفس ووساوس الشيطان. لما يبقى يحافظ على هذا النور في قلوبكم خالفوا أنفسكم، هذه نفس الأمارة بالسوء لا تتبعوها. Begitu juga daripada sebab Allah akan tahan jaga cahaya yang ada di sanubari hati kalian, yaitu bagaimana kalian meninggalkan semua maksiat yang bisa kalian akan terjerumus di dalam kemaksiatan tersebut. واحترام كبار السن من الكبار من هو أكبر منكم في سنا، هذا احترامه وتقديره وإجلاله، هذا مما يورث محبة الله سبحانه وتعالى. Begitu juga dengan kalian menghormati yang lebih tua dari kalian, ini juga salah satu sebab Allah akan cinta kepada kalian dan akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. يقول إن من إشكال الله احترام بالشيبة في المسلم. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, termasuk daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Allah Subhanahu wa taala as'alullah Allah Subhanahu wa taala an yudim hadha an-nur fi qulubikum jami'an wa an yubarik lakum fi hadha al-ma'had wa hadha al-majlis al-mubarak wa hadhihi al-majalis as-salihah rabbana subhanahu wa taala. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan menetapkan cahaya ini di hati kalian, dan mudah-mudahan majlis seperti ini akan senantiasa ada di tempatnya dan Allah berkahkan. تخلقوا بأخلاق القرآن. Maka berakhlaklah kalian dengan akhlak Al-Quran. وكونوا يعني قدوة للآخرين في بيوتكم ومع أصحابكم وفي شوارعكم في الشارع، أنتم تكونوا قدوة لأنكم أنتم تمشون القرآن. Maka jadilah kalian sebagai contoh terhadap teman kalian, sebagai contoh terhadap di jalan-jalan yang kalian lewati, sebagai contoh terhadap orang-orang yang di sekitar kalian. ولكم قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan bagi kalian semua punya contoh yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سئلت السيدة عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. Pernah seseorang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Sayyidatuna Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad yaitu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. أي بمعنى أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. Dengan makna yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan di bumi ini. وأنتم فيكم يا طلاب العلم جميعا ويا طالبات العلم، هذا مفروض أن ينبغي أن يكون مغروس في قلوبكم وتنشروه بعد ذلك إلى من هو
من أهاليكم وغيرهم في بيوتكم وفي مدنكم وعند الناس أجمعين. Ini wahai semua para santri ataupun yang hadir di sini, ini adalah cahaya yang Allah titipkan kepada kalian, maka jagalah ini dan nanti ketika kalian pulang kalian akan sebarkan cahaya ini kepada keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat kalian. اجعلوا من هذا المعهد ومن هذا المكان منبعا لإنارة الخير ونشر الخير ونشر النور كامل في عموم البلاد. Maka jadilah tempat ini nanti menjadi tempat kita menyebarkan cahaya-cahaya ke penjuru dunia dan tempat kita bisa menyebarkan apa yang kita dapatkan dari sini. وأنتم كذلك أيها الأخوات لكم أسوة وقدوة حسنة في بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وأمها خديجة الكبرى وعائشة الرضا، لكم قدوة حسنة فيها، تأسوا بأخلاق فاطمة الزهراء، عرفوا كيف أخلاق خديجة الكبرى، عرفوا كيف كانت عائشة الرضا. Begitu juga kalian semua wahai para perempuan, kalian bagaimana harus menjadi qudwah yang paling bagus, contoh yang paling baik. Ketahuilah contoh yang paling bagus buat kalian, contoh qudwah yang paling baik bagi kalian yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, wa Sayyidatuna Aisyah Ridha. Itu semua contoh bagi kalian wahai para perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala بأن يبارك لكم في هذا المجلس المبارك. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahkan kita semua dalam majlis yang barokah ini. Allah كذلك أن يبقي هذا النور في قلوبكم. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan atau menjagakan cahaya yang ada di sanubari kalian. ويثبتكم على ما أنتم فيه من حب كتاب الله سبحانه وتعالى. Mudah-mudahan Allah SWT mengkokohkan kalian yang sedang menghafalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala يفتح عليكم جميعا فتوح العارفين. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan kepada kita semua daripada ilmu laduni. يفقهكم في الدين. Mudah-mudahan Allah memahamikan kita semua di dalam pemahaman agama. ويعلمكم التأويل. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan kita tentang memahami dan mentakwilkan. وأن ينصر الله بكم دعوة سيد المرسلين. Mudah-mudahan Allah SWT menolongkan kalian di dalam agama Nabi Muhammad SAW. يجعلكم جميعا من الدعاء العاملين بنهج سيد المرسلين. Mudah-mudahan kalian semua menjadi para dai alam semesta yang bisa mengganti Nabi Muhammad SAW. الله دعوناك أن تبارك في هؤلاء الطلاب وهؤلاء القائمين في هذا المكان، دعوناك يا الله أن تبارك في الجميع يا رب العالمين. Kami sekarang mengemis kepada Allah untuk para hadirin di sini dan untuk semua santri di sini. Ya Allah, berkahlah semua yang hadir di sini. يا الله أن تبارك في أعمار القائمين في هذا المعهد، تطيل أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau berkahkanlah sisa-sisa umur orang-orang yang berperan di pondok ini. وأن تبلغهم كل ما كان يتمنوه في هؤلاء الطلاب. Ya Allah, sampaikanlah apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh para guru sini terhadap santri-santrinya. وأن تبر أعينهم بما كانوا يتمنوه في هؤلاء الطلاب. Ya Allah, sampaikanlah apa yang mereka inginkan terhadap santri mereka, maka sampaikanlah keinginan itu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذه المجالس. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahkan kita semua di majelis ini. أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar perkataan yang bagus dan mengikuti yang bagus نسأل tersebut. الله سبحانه وتعالى يصلح أمة سيدنا محمد. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki umat Nabi Muhammad. ينصر أمة سيدنا محمد. Mudah-mudahan Allah SWT menolong umat Nabi Muhammad. وبارك في أمة سيدنا محمد. Allah SWT memberkahi umat Nabi Muhammad. واجعلنا وإياكم جميعا من صالحي أمة سيدنا محمد. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua termasuk orang yang soleh daripada di dalam umat Nabi بحق Muhammad. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW وآل سيدنا محمد. dan keluarga Nabi Muhammad SAW. وآخر كلامنا نختم أن لا إله إلا الله. Akhir dari kalimat kami kita berkata La ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beliau ini berasal dari zaman Hadramaut. Di Hadramaut ada kota namanya Hamim.
Beliau berasal dari Hamid. Tarim di dalam Hadramaut juga ada Tarim, ada Siwun, ada Hamid, beliau di Hamid. Kemudian tapi beliau juga lama belajar dan berkhidmah di Rubat Al-Habib Ali Al-Haji, Syekh Sahib Simtudrar. Jadi beliau lama di situ di Rubat Ali Al-Haji, Sahib yang Maulid yang kita baca ini, beliau lama khidmah di situ. Tapi sekarang beliau menetap di Hamid tersebut. Di Hamid itu ada pesantren namanya Rubatul Nur. Mungkin 80% atau 90% anak Jambi yang belajar di Yaman atau belajar di Kota Tarim itu 70% atau 20% itu pernah belajar di Hamid, di Kota Hamid. Nah ini beliau datang ke sini, ini pertama kali beliau ke Indonesia. Sebenarnya beliau itu basisnya adalah munsyid atau vokal. Jadi beliau ingin ziarah ke Indonesia. Ini awal pertama kali ziarah beliau ke Indonesia. Alhamdulillah ziarah pertama beliau sampai ke pondok pesantren kita. Amin. Insyaallah barokah. Barokah.